लोक भारतीय जनता पार्टीच्याच फाटल्यान आसा। महिलांसाठी एक उत्कृष्ट कार्य करणारी महिला। आमचेर जी पाळी आयल्या ती पाळी आमच्या भुरग्यांचेर येवची। एवरी इलेक्शन इज अ फायनल इलेक्शन। उत्तर गोंयान आमी आणि दक्षिण गोंयान आमी प्रचंड बहुमतान आमी निवडून येतले। वो बीजेपीचा बेस्ट निर्णय हा। पहिले कमळ फुलले। मिलकर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कमला भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टीचा जय हो। नमस्कार, हांव सपना वासुदेव मापारी। हांव कोलवाळे मतदारसंघ जिल्हा परिषदाचे एक निवडणूक लढयता आणि आयजूच आमी मोहिते वाड्याचेर आणि भंडारवाड्याचेर दोनी कडेन आमच्यो कॉर्नर मिटिंगी जाल्यो आणि आमकां तांकां आमच्या मदीं येयले आमकां पार्टीचे आमच्या बीजेपी पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक आणि तेंच्यांनी जे मार्गदर्शन आमच्या कार्यकर्त्यांक केलें ते खरेंच तेंचे काम करपाची एक तेंच्यांनी उत्तेजन दिवन गेल्ले आहा। ते पुरेपूर आमच्या सगळ्यो मतदारसंघात तेंच्यांनी आपलें काम केल्लें आसा आणि आयज हांगा लास्ट तेंच्यांनी मिटींग दवरली आनी तेणी अशें हांगा जाहीर केलें की आपूण जे 5 मतदारसंघात भोंवला न्हू 5 मतदारसंघाचें काम पळयल्यार आमचो कोलवाळे सीट वा आमचो बीजेपीचो कॅन्डिडेटूच जिखतलो आणि आमी डोर टू डोर प्रत्येक आमी मतदारसंघात डोर टू डोर कॅम्पेन आमचें चालू केलें आणि थोडे कडेन खंय वचोंक ना तितून हांव दिलगीर व्यक्त करता पूण ज्यादाशी ज्यादा आमी सगळो कव्हर अप केल्लो आसा आणि तितूनसून जर आमी प्रतिसाद पळयता जाल्यार भारतीय जनता पार्टीक भरपूर प्रतिसाद मेळटा आणि लोकांची खूब उत्तेजन अशें दिता की लोक भारतीय जनता पार्टीच्याच फाटल्यान आसा। आमी फाटल्या 5 वर्सांक हांगा कोलवा मतदारसंघात पळयलां की ते झेडपीचे अशें कांय हांगा कार्य दिसूंकूच ना अशें प्रत्येक लोक सांगतात। म्हणून लोकांक खूब अपेक्षा आहा आनी लोकांक खूब आशा आहा जेन्ना हांव ह्या कोलवाळे मतदारसंघात म्हाका तिकीट मेळ्ळी आणि लोकांची अपेक्षा आणि तेंचे आशा आसा की हांव हे भरघोस हितून सगळे हे 5 मतदारसंघाचें काम करतली आणि हांव आयज तुमकां जाहीरपणी सांगू शकता आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसा आमच्या वांगडा आमच्या बरोबर आसा आमचे मतदारसंघाचे आमदार बाब निळकर्णीकर आमचे गोंय राज्याचे मिनिस्टर ते बी आमच्या मदीं आसा आनी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंतूय आमच्या बरोबर आसा। हांव तेंच्या मार्गदर्शनान तेंच्या सहकार्यान पुरेपूर 5 मतदारसंघात आमचे झेडपीचे जे फंड्स आसा आनी झेडपीची जी कामां आसा ती पुरेपूर 5 मतदारसंघात करतली अशें हांव सांगता आनी तुमचे कडेन मागता की तुमी प्रत्येक मतदारांनी म्हाका आपले मोलादीक अशें तुमचें मत कमळाचेर मारून म्हाका निवडून हाडटलें अशें हांव आमचे झेडपीचे कोलवाळ मतदारसंघातून जे सपना मापारी म्हणून कॅन्डिडेट हा खरोखर आमकां खूप बरें दिसता की हो बीजेपीचो बेस्ट निर्णय हा कित्याक त्यांनी खूप काम केला गावा खातीर आमच्या महिला मोर्चासाठी आणि एक उत्तम उदाहरण खूप असं सामाजिक कार्य करणारे घरोघरी फिरणारे सगळ्यांच्या अडचणी ऐकून घेणारे आणि होईल तेवढं जास्तीत जास्त चांगलं कार्य करून आमच्या बीजेपीचं जेवढे जास्तीत जास्त वरती हे होईल किंवा चांगलं कार्य करून आमच्या समाजात आपलं एक चांगलं उदाहरण ठेवावं आणि महिलांसाठी एक उत्कृष्ट कार्य करणारी महिला अशी एक चांगलं त्यांचं या ठिकाणी स्टँड आहे त्यांचं वातावरण आहे आणि निश्चित त्यांचा विजय होईल अशी आम्हा सर्वांना खूप खात्री आहे। धन्यवाद। Thank you very much for giving us your time. While we proceed today is almost like the last day of campaigning. We've seen Akhil Coimbatore. What has been the response to party? पहिले म्हटल्यार आमचे हांगासरले आतां आमी सपना मापारीचे कॅन्डिडेटीचे जे आसा ताचो प्रचार करपाक आनी जो रिस्पॉन्स आसा लोकांचो तो रिस्पॉन्स पयलींच हांव तुका सांगता की उत्तर गोंय जें आसा तें उत्तर गोंयान आमी आनी दक्षिण गोंय आमी प्रचंड बहुमतान आमी निवडून येतले आनी दोनी हांगा भाजपा मगो युतीचे जे आमचे एलायन्स आसा त्या एलायन्साचे जिल्हा पंचायतीचे गव्हर्मेंट आनी तुमी कॅन्डिडेट डिसायड करता आसतना वॉट आर द मेन थिंग्स that going to see first of all let me clear on this issue की आमी कोणी पळयतना आमी लॉयल्टी पळयल्या देन ताजो अनुभव पळयला एक्सपिरियन्स पळयला मागीर ताचे फाटलो पक्षा बरोबरचो ताजो संबंध ताणें केल्लें काम हें सगळें हें करतना आमी एक हें करतना कार्यकर्त्यांक विचारलें आमदारांक विचारलें तांचे सगळ्यांच्यो मिटिंग्स घेतल्यो ती मिटींग घेवन हें डेमोक्रेटीक वे जो आसा त्या डेमोक्रेटीक वेन भितर आमी तांचे कॅन्डिडेट नॉमिनेशन मागता बीजेपी दुसरे आमदार आहे ते व्हेरी कॉन्फिडंट ऑफ विक्ट्री ते कॉन्फिडन्स खंयच्यान येता आमची जें आसा तें ऑर्गनायजेशन बेस्ड पार्टी वी आर नॉट कितें म्हणजे हे 2 मिनिट मॅगी स्टायल पार्टी अचानक घेतली
11th अवर आणि कॅन्डिडेट डिक्लेअर करता आणि म्हणटाले आतां निवडून दिवं तशें कांयच ना. आमचो एक्सरसायज दोन इलेक्शन जालें इमिजिएटली स्टार्ट जाता. म्हणल्यार आमी फुडले 5 वर्सांचे चिंतता. आमी परत आशिल्ले तशें घरा कडेन बसून रावना आनी पक्षाच्या कामाक लागून एवरी सेकंद आमी लोकांच्या दारान आसता. म्हणजे आमची खंयची तरी स्कीम आसतली, आमचें खंयचें तरी अभियान आसतलें, आमचें खंयचें तरी अवेरनेस कॅम्पिंग आसतलो. ह्या सगळ्या निमतान आमी लोकां कडेन वता आनी त्या निमतान आमी आमच्यो पॅम्पलेटी आसतल्यो किंवा आमच्यो हें आसतलें तें सगळें आमी लोकांक दिता आनी तातूंतल्यान लोकांची कळटा अरे ही स्कीम आसा, ही स्कीम हांणी हाडल्या, हें अभियान आसा, तें अभियान आसा, तें अभियान आसा लोकां कडेन. जायते जाण दुसऱ्या मिनिस्टर हे म्हणतात की एज फार एज जिल्हा पंचायत इज कन्सर्न ती एक सेमी फायनल कशी सो द स्टेटस यू एग्री विथ ना हांवें पयलीं पासून क्लियर केलां. फॉर एवरी इलेक्शन इज अ फायनल इलेक्शन. एवरी इलेक्शन वी काउंट एवरी इलेक्शन इज अ फायनल इलेक्शन. देर इज नो सेमी फायनल एज सच. आमची केन्नाय फुडलें इलेक्शन जाल्यार वी गो फॉर दॅट इलेक्शन. ताजे नंतरचे इलेक्शन आमी इमिजिएटली आमी तें काडटात आनी तें दुसऱ्याचे तेच इलेक्शनाक वतात. सो आमच्या खातीर एवरी इलेक्शन इज इम्पॉर्टंट आनी वी आर मेड फॉर दॅट. म्हणजे इट्स नॉट लायक दॅट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॅम्पेन आमी करता आनी लोकां कडेन वता अशें ना. आमी करतना इतलेंच चिंतता हे इलेक्शनाच्या माध्यमांतल्यान लोकां कडेन आमी वतले आनी ह्यो स्किमी ह्यो सगळ्यो डेव्हलपमेंट करतात. सेकंड लास्ट क्वेश्चन आता तुम्ही एक मीटिंग घेतल्या वॉट इज द सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स मुद्दे कितें डिस्कस आनी सगळे येतात मुद्दे. कितें आसा की 74th अमेंडमेंटान लोकल सेल्फ गव्हर्मेंटाक जे पावर दिल्या त्या पावराच्या हातूंतल्यान भितर तांकां काम करपाक जाय. आतां तांकां काम करपाक लागून आमकां पंचायती जाय, जिल्हा पंचायती जाय आनी ह्यो सगळ्यो निवडून जेन्ना पळय आमी हाडटात तेन्ना तांकां जे अधिकार आसा तातूंत भितर तांकां फंड मेळटा. त्या फंडाच्या हातूंतल्यान ते वेगवेगळे कामां करतात. म्हणजे कम्युनिटी सेंटर आसतले, हॉल्स आसतले, क्रेमेटोरियम्स आसतले, खंय तरी गणपती पावपाचे, हे सगळे लोकांचे बारीक बारीक विशय, सामाजीक विशय, हे विशय जेन्ना सोशल विशय ते सुटावे करतात तांचे खातीर हे सगळे पर्क्युलेट जातात. म्हणजे लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट देर इज अ सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणजे ते कम्स आउट विथ सम पॉलिसी डिसिजन इंटरनॅशनल पॉलिसीज. मागीर स्टेटी खातीर मागीर हांगसरले स्टेट गव्हर्मेंट ते स्टेट गव्हर्मेंट स्टेटीच्या खातीर चिंतता कितें कितें जाय तें. ताजे नंतर मागीर लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट्स आसा तातूंत भितर म्युन्सिपालिटीज आसा, ZP आसा. सो तांचे खातीर तो फंड दवरप, तांच्यांनी इलेक्ट जावन ते लोकांच्या मदीं इलेक्ट जावन कामां करप. सो तांकां मॅक्झिमम आतां फंड मेळटलो दिवचो ह्या गव्हर्मेंटान परत करेला आनी तातूंतल्यान तांकां काम करप. ओके लास्ट क्वेश्चन इज टू द मेसेज टू द वोटर्स. वोटरांक इतलोच मेसेज आसा की हांव क्लीन कट सांगता तेन्ना की लोक विटिल्ले एक पयलीं काँग्रेसचे गव्हर्मेंट आसतना, कारण ते येताले पूल बांदपाक एक खांब्याचो नाल पडटाले, गायब जाताले. 5 वर्सांनी परत एक खांबो घालताले, परत गायब जाताले. 25 वर्सां लागताले. आयच्या जमान्यान भितर लोकांक आनी यंगर जनरेशनाक कितें जाय तें फास्ट जाय. डेव्हलपमेंटाच्या नांवार तूं 10 वर्सां 15 वर्सां पयशे खा आनी तें डेव्हलपमेंट दवर ताका डेव्हलपमेंट म्हणटा. जग खूब फुडें गेल्लें आसा. आमच्या पेक्षा अनेक देश फुडें पावले आनी आमी फाटल्यान उरले. आमी फक्त उलोवपाकूच उरले. आमी 6,000 वर्सां 10,000 वर्सांचे पन्ने बिन्ने. पण ताका जर फास्ट डेव्हलपमेंट ट्रॅकार हाडून बाकीच्या देशांच्या भितर इंडिया जर सगळ्यांचे हातूंत भितर भारत विश्व गुरू जावपाक जाय जाल्यार सगळे वटेच्यान डेव्हलपमेंट जावंक जाय. आनी त्या खातीर डेव्हलपमेंट करतना नरेंद्र मोदीन आयज नॅशनल न्ही इंटरनॅशनल स्तराचेर आपूण एक ठाम स्ट्रॉंग लिडर म्हणून दाखयला. डेव्हलपमेंट करूनय आमची इकॉनॉमी सगळ्याक 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी कडेन गेल्या. इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचेर आमचो रुतबा वाडला. इंडियन म्हणून तें आतां गर्व जाता अशें कॅरलेस करनात न्हय. आनी त्याय भितर आमचे कडेन आतां हळू इकॉनॉमीच्या म्हणजे हातूंत भितर आमची इकॉनॉमी इतली वाडली की 4 लोकां कडेन पयशे हळू जावपाक लागले. आमी केन्ना कोणें गाडी घोडो पळोवनाशिल्ले, आतां लोक सिस्टमॅटिकली सेटल जावपाक लागले, शिकपाक लागले. दीज आर द रिफॉर्म्स. आनी त्या हातूंतल्यान हांव इतलेंच म्हणटा की विचार करात आनी भारतीय जनता पार्टी आमचो लिडर जो आसा नरेंद्र मोदीजी ताजे डबल इंजिनाचें सरकाराक डेव्हलपमेंट लागून आनी तिसरें इंजीन म्हणून जिल्हा पंचायतीचें आसा तेंय दिया सो दॅट डेव्हलपमेंट फास्ट जाता. मत कित्याक मारपाक जाय हें जेन्ना हांव सांगपाचो प्रयत्न करता तेन्ना मुद्दामून ह्या बारीक समाजा भितर गरिबी प्रचंड. आनी म्हणून हांव भुरगेपणांतलो मुद्दम एक किस्सो सांगता. आमी लोकांच्या दारान वताले आनी मुद्दम दारान येताले आनी टकटक करताले. टकटक करतना घरान जी कोण आवय जी आसा, कोण काकी आसा ती भितर दनपारां हो जेवपा येतलो बी म्हणून रांदता. नाजाल्यार भुरगीं इस्कोलांतल्यान येतलीं म्हणून बी कितें तरी बेगीन करता. नाजाल्यार भुरगीं येता इस्कोलांतल्यान बॅग उडयतलीं आनी वाळगे व्हडल्यान आडतलीं, भूक लागिल्ली आसता. पण अशा वेळाचेर आमी तेन्ना कार्ड वाडटाले तेन्ना नॉक करताले आनी येवप आनी दारान मागीर भितरल्यान आवाज येतालो कोण रे काय म्हणून. आमी म्हणटाले आमी गे ते
परत आवाज येतालो आमी रे म्हणल्यार कोण नांव ना काय म्हणून परत आमी नेटान म्हणटाले आमी कितें मत मागपाक आयल्या म्हणटा थंय आसा परत भितरल्यान आवाज येतालो आयले चोर मत मागपाक म्हणून ही गजाल तेन्ना कित्याक घडटाली कारण ती एक आमचे एक त्या प्रस्थापीत त्या सरकारा विरुद्ध रोष आशिल्लो राग आशिल्लो कारण तेन्ना काँग्रेसचें गव्हर्मेंट आशिल्लें आनी काँग्रेसचें गव्हर्मेंट आशिल्लो तो हात देवप तुमकां सांगप हाती मतां मार नाल्यार आनी कोणाक मतां मार आनी हांव तुजें हें करतलो तें करतलो म्हणून सांगप आनी मागीर टाटा करप मागीर तें करप ना आनी अशें करून परत 5 वर्सांनी येवप परत तेंच सांगप लोक विटिल्लो बारीक समाज हो कोण हो बारीक समाज कोण पाडेली कोण बागेली कोण शेतां कामाक वचपी कोण तरी गाडो चलयता कोण पेपर मिठां विकता कोण फुलांचे इल्लें तें स्टॉल घालून बसता जायो विकपाचे कितें आनी कितें अशें बारीक समाज आनी तो बाबडो सकाळच्यान सांजचो पर्यंत कितें मेळटा तातूंत भितर आपलें घर चलयता अशें ह्या समाजाक भितर एक आशा आशिल्ली कोणा लागून करता आपल्या भुरग्यां लागून करता कोणाकय दिसता आमचेर जी पाळी आयल्या ती पाळी आमच्या भुरग्यांचेर येवची न्ही आमी जी काडल्या त्रास ते त्रास काडया पण भुरग्यांक बरें दिवया शिक्षण हें आमच्या समाजान भितर सगळ्यांनी चिंतता पण अशा वेळाचेर कोणूच कांय करनाशिल्लो 80 वर्सां जालीं देश स्वतंत्र जावन आतां फाल्यां 2 वर्सांनी 80 वर्सां ज्या कोण हांगासरलो इतलो तो जाणटो कोण आसा ताका कळटलें की ताणें त्या ब्रिटिशी पळयलें आनी आतांचें सरकार पळयलें गोंय लिबरेट जालें आनी पाकलें पळ्ळें पोर्तुगीजां धांवडेलो ताका आतां फुडले 2 वर्सांनी 65 वर्सां जातलीं 65 हांगासर 60 65 70 वर्सांची कोण आसा तांकां कळटलें ताणें पाकल्यांक पळयल्या तरी पूण आमची ती सामाजीक स्थिती आसा ती तशीच आसा आनी म्हणून त्या वेळाचेर ही उतरां येतालीं पण सरकार जशें हळू हळू रिफॉर्म्स जाता तसो गोंयान श्रीपाद नायक मनोहर पर्रीकर हांच्या ह्या सगळ्या प्रयत्नान पयलीं कमळाचें सरकार आयलें 24 ऑक्टोबर 2000 सालांत आनी पयलें कमळ फुल्लें पयलें गव्हर्मेंट मिलकर भाई तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं सपना भाई तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टीचा